अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप अपने आसपास के लोगों पर नज़र दौड़ाएं और अपने आप को भी देखें, तो क्या आपके आसपास के लोगों की और आपके हालात, आपका लाइफस्टाइल पिछले 20 साल में अच्छा हुआ है या ख़राब हुआ है? मतलब 20 आपके हालात 20 साल पहले अच्छे थे या अब अच्छे हैं? मसलन ये कि आप ये देखें कि आपके पास 20 साल पहले ज़्यादा पैसे हुआ करते थे या अभी ज़्यादा पैसे हैं। हो सकता है 20 साल पहले हो ही ना। 20 साल पहले आपका घर अच्छा था या अब अच्छा है? 20 साल पहले आपके घर में होम अप्लाइंसेस, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन 20 साल पहले अच्छी हुआ करती थी या अब अच्छी हैं? आप 20 साल पहले आपकी जो बाइक और गाड़ी थी वो अच्छी थी या अभी अच्छी है? हो सकता है 20 साल पहले गाड़ी या बाइक हो ही ना और अब हो। तो और इसके साथ साथ गैजेट्स 20 साल पहले मोबाइल, कंप्यूटर उस वक्त अच्छे थे, अब अच्छे हैं। इसी तरह जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस है, दुनिया भर में हम किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दुनिया की बेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे फिंगरप्रिंट्स पे आज है या 20 साल पहले है? तो ये बड़ी अजीब सी हमारी बात है कि हमारे हालात 20 साल में हर लिहाज से अच्छे हुए हैं। आप मुझे दिखाएं कोई एक भी पाकिस्तान का बंदा ऐसा हो जो ये कहे कि 20 साल पहले मेरे हालात बड़े अच्छे थे, मैं बड़े घर में रहता था और अब मैं रोड पे आ गया हूँ। हर कोई ये कहेगा कि 15-20 सालों में मेरे हालात अच्छे हुए हैं। लेकिन ये एक अजीब सी बात है कि फिर भी हम अपने हालात को लेकर तंग हैं, मुल्की हालात को लेकर परेशान हैं, चिड़चिड़े हैं। तो ये आखिर क्या है बात? जब हर चीज़ अच्छी हुई है 15 साल 20 साल में, हर चीज़ में हम खुद मान सकते हैं, देख सकते हैं कि सब चीज़ों में बेहतरी आई है, तो फिर हम किस बात पे परेशान हैं भाई? आखिर किस बात पे तुम और मैं परेशान हैं? अगर हम दुनिया के हालात को लेकर परेशान हैं तो पहली बात तो ये है कि दुनिया के हालात में उतार चढ़ाव हमेशा से है। ऐसा नहीं है कि आजकल दुनिया में बड़े मसले हो गए हैं, बड़े प्रॉब्लम्स हो गए हैं। दुनिया के हालात में उतार चढ़ाव हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इस दुनिया जब तक है इसमें ऐसे ही होगा। तो दुनिया के हालात तो हमेशा से उसमें मसाइल थे, प्रॉब्लम्स थे। लेकिन मेरे ख्याल से मसला अब ये हुआ है कि पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं था। ये इंफॉर्मेशन एक्सेस अच्छा भी है और कहीं शायद बुरा भी है हमारे लिए कि पहले हमें कोई बुरी खबर, कोई हज़ारों मील दूर किसी दूसरी मुल्क में जगह पे कुछ बुरा हो तो हमें पता ही नहीं चलता था या कई दिन बाद पता चलता था। अब ये है कि हमें हर मिनट के हिसाब से पूरी दुनिया में जो कुछ बुरा हो रहा है वो सब हमें पता चल रहा है। सारी जो नेगेटिव खबरें हैं, बुरी खबरें हैं, वो सब हमें फ़ौरन पता चल रही हैं। वो सब हमारे ऊपर, हमारे कंधे पे आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि सारे मसाइल मेरे मसाइल हैं, मुझे उनका हल करना है। उसकी वजह से शायद हम चिड़चिड़े और परेशान हो रहे हैं। क्या ऐसा है? या हो सकता है आप ये जो मुल्क की हालात हैं इसकी वजह से परेशान हो। मुल्क में जो है सियासी मामलात, सियासी जो एक इस तरह अप एंड डाउन चल रहा है और सियासी एक सिचुएशन स्टेबल नहीं है। तो ये जो मुल्क की सियासत है, शायद इस वजह से सियासतदानों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक्स करके इस तरह के हालात बना दिए हैं। शायद हम इस वजह से परेशान हैं क्योंकि मुल्क की सियासत की जो ये सियासतदानों की चपकलिश है, लीडर्स के आपस में मामलात हैं, तलखियाँ हैं, ये भी हमेशा से हैं। जब से पाकिस्तान बना है, जब से आप देख लें, आपके पूरे कभी भी इस तरह से कभी भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं आई हमेशा। और ये सियासत में तो मामलात ऐसे ही चलते हैं। लेकिन मसला वही है कि शायद अब क्योंकि इन्फॉर्मेशन का, न्यूज़ का एक्सेस ऐसा है, 24/7 हमारे पास न्यूज़ आ रही हैं। अब तो पहले चैनल्स थे और अब तो जो है वो इंटरनेट पे हर वक्त न्यूज़ आ रही हैं। तो अब ये हो गया, अब ऐसा हो गया, अब फ़लाँ ने बयान दे दिया। इसकी वजह से शायद हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं या इन चीज़ों को हम इसकी वजह से हमें लगता है कि ओहो ऐसा हो गया, अब बस रात तक कुछ होने ही वाला है भाई। रात तक कुछ नहीं हुआ तो बस अब सुबह तक कुछ हो जाएगा, अगले हफ्ते तक बस ये हो जाएगा या बस ये होने वाला है। तो ये तो हमारी जो न्यूज़ है और ये जो मीडिया है या हम जैसे जो यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने भी तो सनसनी बहुत ज़्यादा फैलाई हुई है क्योंकि ये तो चाहते हैं कि सनसनी रहे और हर बंदा जो है हमारी आने वाली अगली न्यूज़ का, अगली वीडियो का इंतज़ार करता रहे ताकि हमारी दुकान चलती रहे, हमारे व्यूज़ बढ़ते रहें। तो पता ये चला कि दुनिया के मसाइल भी हमेशा से थे और मुल्की मसले भी हमेशा से हैं। लेकिन अब शायद हमारे पास इन सब चीज़ों का फ़ौरन हमें पता चलता है, इसलिए हम लोग परेशान और तंग आ जाते हैं। चलें मान लेते हैं एक लम्हे के लिए, और वाकई ये बात हकीकत है कि भाई मुल्क के हालात में मसाइल हैं, परेशानियां हैं, माशी तौर पे बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, हम किस बात पे परेशान होंगे या हमारे परेशान होने से कुछ होगा या नहीं होगा? फ़र्ज़ कर लें ये सारे मसाइल हल हो गए, सारे मामला ठीक हो गए और आपका और मेरा पसंदीदा लीडर जो भी है वो आ गया। तो अब जब वो आ जाएगा तो क्या होगा हमारी ज़िंदगी में? हमें वो लीडर जब आ जाएगा उसके बाद भी अगले दिन हमें वैसे ही अपनी जॉब पर जाना होगा, वैसे ही अपनी दुकान खोलनी होगी, वैसे ही अपना कारोबार करना होगा और जैसे दिल लगा के हमें करना है वैसे ही करना होगा। और अगर हमारी पसंद का लीडर भी आ जाएगा तो वो यही कहेगा कि भाई सब अपने अपने काम मेहनत से करें, ज़्यादा काम करें, ईमानदारी से करें और इस मुल्क की बेहतरी में आएँ, मैं और आप मिल के काम करें। तो हमारा पसंदीदा लीडर भी जो भी है अगर वो भी आ जाए, हमारा
اپنا اور اپنے خاندان کا جو خیال رکھنا ہے، اس کے لیے پیسے کمانے ہیں، اس کی بہتری کے لیے جو کام کرنا ہے وہ ہم نے ویسے ہی کرنا ہے. کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی سیاستدان ملک میں آئے تو وہ کام تو میں ابھی بھی کر سکتا ہوں. اگر مجھے اپنی بہتری کا کام کرنا ہے تو میں اس کے لیے اپنے پسندیدہ لیڈر کے آنے کا انتظار کیوں کروں؟ وہ تو میں ابھی بھی کر سکتا ہوں. وہ میں ابھی بھی کروں گا تو اس سے میں اپنا بھی فائدہ کروں گا اور اصل میں اپنے ملک کا بھی فائدہ کروں گا. اپنے حصے کا کام تو میں کروں گا نا، بجائے اس کے کہ میں اسی بات پہ پریشان رہوں کہ بھئی بڑے برے حالات ہیں اور بس یہ ہو گیا اور یہ برا ہو گیا، وہ برا ہو گیا، یہ بری خبر آ گئی. تو بھائی میرا مشورہ تو یہ ہے، اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ پچھلے 15-20 سال میں میرے اور آپ کے حالات بہتر ہوئے ہیں، اگر یہ بات آپ کے دل پہ لگتی ہے تو میرے خیال سے پھر یہ جو 24/7 نیوز اور سوشل میڈیا کی فیڈز ہمارے پاس آ رہی، مسئلہ صرف یہی ہے. تو میرے خیال سے یہ نیوز دیکھنا بھائی چھوڑ دیں. اگر چھوڑ نہیں سکتے تو بس اتنی نیوز سنیں جو آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھے، بس باخبر رکھے. اس کے بعد مستقل نیوز سننا کہ یہ اب کیا ہوگا، اس کو چھوڑ دیں. اس کے لیے اس سے بریک دیں اپنے آپ کو، تاکہ آپ کو ذہنی سکون ملے. میرے خیال سے وہ زمانہ بڑا اچھا تھا، یاد ہے میرے خیال کچھ لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے وہ تو زمانے میں تھے بھی نہیں، جب پی ٹی وی ہوا کرتا تھا اور اس پہ صرف رات میں 9 سے 10 بجے تک خبر نامہ آیا کرتا تھا اور اس پہ خبریں آتی تھیں. بس 1 گھنٹے کی خبریں آئیں، اس کے بعد اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی دوسری نشریات چلتی رہتی تھی. تو میرے خیال وہ اچھا تھا. ہمیں شاید وہی دوبارہ کرنا پڑے گا اپنی زندگیوں میں. بس ٹی وی یا خبریں یا نیوز ایک دفعہ سنیں دن میں، تاکہ آپ باخبر رہیں، اس کے بعد کٹ آف کر جائیں اور اپنے کام پر فوکس کریں. وہ کام جو آپ کا جو دھندا ہے، آپ کا معاش جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کا مستقبل جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کا نصیب جس چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کام پہ فوکس کریں. اگر آپ ہر وقت نیوز اور اب کیا ہو گیا، اب کیا بیان آ گیا، اسی میں رہیں گے تو بھائی یہ کام جو میں نے اور آپ نے کرنا ہے اپنے لیے، وہ کون کرے گا؟ وہ کوئی اور نہیں کرے گا. وہ ہمارے پسند کا لیڈر آئے گا جب بھی ہم نے ہی کرنا ہے. تو ابھی سے وہی کام کریں تاکہ ہم وہ کام کر کے اپنے آپ کو بہتر کریں، بجائے اس کے کہ ہم ہر وقت بیانات اور نیوز اور بری نیوز کے انتظار میں رہیں اور اپنا بھی دماغ خراب کریں اور چڑچڑے رہیں. اور جیسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے دوران آپ کو بھی یہ خیال آ رہا ہوگا، مجھے یقین ہے ضرور کہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں یار واقعی پچھلے 15 سال، 10 سال میں، 20 سال میں حالات تو میرے اچھے ہوئے ہیں، سب کچھ اچھا ہوا ہے. تو اگر آپ واقعی اس بات پر آپ کا یقین آ رہا ہے، آپ اس بات کو مان رہے ہیں، تو بھائی اس بات پر خدا کا شکر ادا کریں. ہم بہت خدا سے دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے، اور ہماری یہ جو مطلبی دعائیں ہوتی ہیں بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں، اور ہم یہ ڈھونڈتے ہیں کہ یار کون سا وقت قبولیت کا ہے، مجھے اس وقت دعا مانگنی ہے. تو ہم بڑے اہتمام کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں زیادہ تر ہوتی ہیں کہ ہمیں بس ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ بس ہمیں یہ مل جائے، وہ مل جائے. تو جس طرح ہم اہتمام کے ساتھ اور قبولیت کا وقت دیکھ کر دعائیں مانگتے ہیں اپنے لیے کہ ہمیں جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں وہ مانگتے ہیں، کبھی اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر خدا سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صرف شکر بھی تو کریں، اللہ کا شکر بھی تو ادا کریں کہ اتنی اچھی زندگی جو ہمیں دی، جو آج تک زندگی دنیا میں جتنا وقت گزرا ہے یہ بیسٹ ٹائم ہے، اس میں ہم اس دنیا میں ہیں. تو کبھی صرف اور صرف شکر کرنے کے لیے بھی دعا مانگیں. میرا مشورہ ہے کہ روز 5 منٹ کے لیے صرف شکر کریں اللہ تعالیٰ کا، اس ایک ایک نعمت کا جو خدا نے آپ کو دی ہے، اس کا نام لے کر شکر ادا کریں. پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنا بدلاؤ آتا ہے، اور یہ جو ہم تنگ رہتے ہیں، چڑچڑے رہتے ہیں، اس سے ہم نکلیں گے، مینٹل پیس میں آئیں گے، اور شکر گزاری کے احساس کے ساتھ ہم اپنا پورا دن اور پورا ہفتہ اور اپنی پوری زندگی گزار سکیں گے.